Welcome to the channel Start Tech with Humaira. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आपको बताना है कि इस्लामिक कंटेंट हमने कहाँ से लेना है। बहुत से लोग जो है ये फिक्रमंद होंगे कि अगर हमारे पास 2-4 हदीस होंगी या 2-4 हमारे पास जो है मज़ामीन होंगे, कुरानी मज़ामीन होंगे जिनकी तफसीर हमारे पास मौजूद होंगी, बाकी हम क्या करेंगे, बाकी चैनल हम कैसे चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इस्लामी चैनल बनाना चाहते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि वो कंटेंट कहाँ से ले। तो ये वीडियो उम्मीद है उन लोगों को पसंद आएगी और बाकी लोग भी इनसे इंस्पिरेशन हासिल करेंगे कि हमने कैसे इस्लामिक कंटेंट लेना है और किधर से लेना है और किस तरह से उसको अपलोड करना है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर ले। मैंने इसको गूगल को ओपन किया। यहाँ पर आपने सर्च करना है उर्दू पॉइंट जो है वो हमने इसको सर्च किया। अब ये देखें urdu.com, उर्दू न्यूज़, पोइट्री, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। इसको आपने क्लिक करना है। ये क्लिक होके ये साइट इस तरह ये खुला। ये उर्दू पॉइंट 22 साल उन्होंने कहा हो गए इसको। इसमें क्या है, इसमें कौन से टॉपिक होते हैं? इसमें टॉपिक है इंटरनेशनल, शायरी, बच्चे, खवातीन, पकवान, आपका दिन, खेल, इस्लाम, सेहत, किताबें, टेक्नोलॉजी, कारोबार, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें दी हुई हैं। लेकिन जो हम आज के टॉपिक की बात कर रहे हैं वो इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इसमें इस्लाम को ओपन करना है। अब ये देखें, जैसे ही हमने इस्लाम को ओपन किया, इसमें क्या आया? इस्लाम, नमाज, रमज़ान, कुरान करीम, हदीस बुक, हज उम्रा, मुस्लिम कैलेंडर, मसनून दुआएं, नात्स, वीडियो और मोर। अब हमारे काम की कौन सी चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे काम की हैं। मसलन अब हम इस्लाम को ओपन करते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये है, इसमें ये देखें कुरान पाक की आयत हैं, इक़बाल ज़री हैं, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि सारा कुछ इसमें है। जो शख्स इससे डर रखता है कि तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो, जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या सुबह रहे थे। यानी ये चीज़ें देखें, ये आपको ये टाइमिंग देखें, फजर कब है जी, असर ज़ोहर कब है, असर कब है, मगरब कब है, इशा कब है, सनराइज़ कितने बजे, ये सारी टाइमिंग्स देखें। सहर टाइमिंग, इफ्तार टाइमिंग, ये देखो। इसको क्लोज करें। अब ये देखें नमाज के औकात, इस्लामी कैलेंडर, त्यौहार, महीने, इस्लामी तारीख, कुरान मजीद बमा तर्जुमा, इस्लामी सूरतें, हदीस की किताब। इसको हम खोल के देखते हैं। ये देखें जी, कुरान मजीद बमा तर्जुमा, ये सूरह फातिहा है। ये देखिए ऑडियो कुरान है, उर्दू है, इंग्लिश है, यानी उर्दू में भी तर्जुमा है, इंग्लिश में भी तर्जुमा है। ये सारी तर्जुमे के साथ आपके पास सूरतें मौजूद होंगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये देखें कुरान करीम का इन अरबिक, इन उर्दू, इन इंग्लिश, कुरान तफसीर, फेमस सूरत, कुरान पीडीएफ को खोलें। ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद ये देखें जी, पीडीएफ खुल गया। कौन सा आपने करना है? कुरान अल्बेनियन है, ये है अवार है, बासा, चाइनीज, इंग्लिश, फुलानी, ये सारी जो है ना लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी। ट्रांसलेशन है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। अब हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है कि हमने इसमें से जो उर्दू वाली साइट है उस पे से सूरतें लेनी है और उर्दू में तर्जुमा लेना है, यानी कि सूरतें मुख्तलिफ लेके हमने उसमें तर्जुमा ले लेना है। और जब हम तर्जुमा लेंगे तो हमने वहाँ पर लगा देना है। ये देखें लिसन है, अगर आप सुनना चाहें सुने और डाउनलोड करना चाहे यहाँ से डाउनलोड करें और उसके बाद जो है वो उसका तर्जुमा कॉपी करें और उसको आप पेस्ट कर दें जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, आप तर्जुमा पढ़ें और अपनी अल्फाज में जो है उसको वहाँ पर लगाएं, चैनल पर लगाएं। और अगर किरत करना चाहते हैं तो आप जो है वो किरत करें, उसको देखकर उसका तर्जुमा साथ पढ़ें। ये देखें हदीस बुक्स इन उर्दू, ये हदीस बुक्स हैं इन उर्दू। सही मुस्लिम है, सही बुखारी, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा, ये सारी बुक्स जो हैं वो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आप इन बुक्स का पीडीएफ लें और उसके बाद जो है इसको कॉपी पेस्ट करें और अपना जो है वो चैनल पे अपलोड कर दें। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं भी करना चाहते तो आप यहाँ से पढ़ें और इसका मतलब और इसकी तफसीर जो है वो आप अपने चैनल पर अपलोड कर दें। ये देखें जी, इसमें कुल्ला हदीस इतनी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। आप रोजाना जो है वो रूटीन में यहाँ लगा सकते हैं। 4340 हदीस इसमें है, 5760 इसमें है। ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। अब आप अगर ये साइट पे आए तो ये इस्लामी किताबें हैं, इस्लामी टीवी चैनल्स हैं, इस्लामी वीडियोस हैं, इस्लामी तस्वीर हैं।
آپ تصاویر بھی لگائیں، اسلامی تصاویر کو لگا کے آپ اس کو سیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر حدیث لکھ دیں یا قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھ دیں۔ اس طرح بھی آپ جو ہے وہ اپنا چینل چلا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے آگے کہ مکہ مکرمہ میں افطاری ہو رہی ہے، رمضان میں افطاری یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے کچھ نیٹ کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں افطاری، خانہ کعبہ، رمضان میں افطاری، یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، یہ دیکھیں مسجد نبوی کی، انہیں اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر مسلم کیلنڈر ہے، مسنون دعائیں ہیں، اس کو کھول کے دیکھ لیں اس میں کیا ہے۔ مسنون جو ہے وہ دعائیں آ جاتی ہیں، روزہ افطار کرنے کی دعا، امتحان اور دیگر مراحل میں کامیابی کی دعا، روزہ رکھنے کی نیت، جلنے کے بعد کی دعا، درد اور بخار کی دعا، آنکھ میں درد کی دعا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری دعائیں ہیں۔ آنکھ میں درد کی دعا، جسم سے روح نکلتے وقت کی دعا، جسم سے روح نکلنے کے بعد کی دعائیں، یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ لے سکتے۔ اگر یہ بھی نہ ہو، آپ کو کم لگے، اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے اسلامی بکس۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اوپر جائیں تو میں نے سرچ کی ہوئی تھی، یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بیک کر کے۔ یہ دیکھیں اسلامک بکس PDF، اس میں ہم نے بک لائبریری جو دعوت اسلامی والوں کی ہے وہ اوپن کی۔ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن پارا وائز ہے، سیرت یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیں جی بکس آپ کی، یہ ساری حوریں افضل یا جنتی عورتیں، اس طرح کی چیزیں بھی آپ جو ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہاں پر آپ بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ریڈ بکس ہیں بائی کیٹیگری، قرآن و تفسیر ہے، حدیث سے اوپن کریں گے تو نیچے آ جاتا ہے جی، یہ دیکھیں یہ ساتھ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ سب بکس کے ساتھ نشان ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے تو ہم اس کو فرض کریں کھول کے دیکھتے ہیں ربیع الاول کی خوبیاں، یہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی وہ سٹارٹ ڈاؤن لوڈنگ مانگ رہے ہیں، آپ اس کو اس طرح سے ڈاؤن لوڈ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم بیک پہ لے جاتے ہیں، اب یہ دیکھیں لوڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ کوئی بھی بک کھول لیں، آپ اوپن کر لیں اور اس کو ایز اے کنٹینٹ آپ یوز کر لیں، اپنی ورڈنگ میں لکھیں اور جو ہے وہ کنٹینٹ کے طور پر استعمال کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ یہاں سے کنٹینٹ لیں، یہاں سے کنٹینٹ لے کے ان کو ایز اے PDF ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے کنٹینٹ لیں۔ اگر آپ کاپی پیسٹ کرنا چاہتی ہیں کوئی بھی یا چاہتے ہیں کوئی بھی اسلامی جو ہے وہ آپ پکچر لیں، اس کو لگائیں، اس کے بعد یہ یہاں سے کاپی پیسٹ کریں، ان پیج میں جا کے وہ کاپی کریں اور اس کے بعد جو پکچر لیتے ہیں وہاں جائیں، اس کو پیسٹ کریں اور اس کے بعد آپ اپنے چینل میں اپلوڈ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ مائی نیکسٹ ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے اسلامی کنٹینٹ کہاں سے لینا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔